चिप। क्या चिप। क्या बोले? चिप। चिप नहीं बोलते बेटा, चिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिप्स। चिप्स बोलते हैं। ये मिठाई मिल गया। सुपर। ये देखो चॉकलेट मिल गया। ये देखो मिठाई मिल गया। सुपर। चॉकलेट कौन कौन खाएगा? चलो एक एक ले लो, एक एक मैं दूंगा, मैं दूंगा। लो 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 बेबी लो, तुम बेबी लो, बेबी लो 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 ले लो, ये तुम्हारी। चॉकलेट कौन कौन खाएगा? चलो एक एक ले लो, एक एक मैं दूंगा, मैं दूंगा। लो 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 बेबी लो, तुम बेबी लो, बेबी लो 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 ले लो, ये तुम्हारी। কোনটা নিবে দেখবে? আসো আসছো, এই না কোনটা নিবে? জেলি, বাটারফ্লাই জেলি, वो स्माइल वाला। सायकल सायकल व मारी सोनानी सायकल सायकल पर बसीन मी कशी उतरावा। पापा पापा मुझे और एक लॉलीपॉप दे दो ना। ये ले बेटा, और एक, ये ले बेटा। और एक। मैं खाऊंगा नहीं क्या? सब तुमको दे देता हूँ। ঘুরতেছো? দেখো আমি তোমার জন্য চোকো নিয়ে এসেছি আর স্কুলের ব্যাগও নিয়ে এসেছি। তুমি কোনটা নিবে? এইটা। স্কুলের ব্যাগ? না এইটা। চোকো নেবে? ও দুটাই নেবে? আচ্ছা ঠিক আছে। ये मिठाई मिल गया। सुपर। ये देखो चॉकलेट मिल गया। ये देखो मिठाई मिल गया। सुपर। ये मिठाई मिल गया। सुपर। ये देखो चॉकलेट मिल गया। ये देखो मिठाई मिल गया। सुपर। चॉकलेट कौन कौन खाएगा? चलो एक एक ले लो, एक एक मैं दूंगा, मैं दूंगा। लो 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 बेबी लो, तुम बेबी लो, बेबी लो 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 ले लो, ये तुम्हारी। আমি দেখাই তোর জন্য কত বড় মোমবাতি নিয়ে এসেছি। দেখ এটা কি বলতো? ফুটো। না মোমবাতি বল। মামবাড়ি। দেখাও এদিকে। মামা ওই দেখো একটা গরু। কি সুন্দর গরু, কি সুন্দর গরু। এবার আমি একটা ছাগল দেখবো, আমাকে একটা ছাগল দেখাও প্লিজ। এই তো ছাগল। দেখো ছাগলের লেজটা ধরে। चॉकलेट कौन कौन खाएगा? चलो एक एक ले लो, एक एक मैं दूंगा, मैं दूंगा। लो 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 बेबी लो, तुम बेबी लो, बेबी लो 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 ले लो, ये तुम्हारी। ये मिठाई मिल गया। सुपर। ये देखो चॉकलेट मिल गया। ये देखो मिठाई मिल गया। सुपर। चॉकलेट कौन कौन खाएगा? चलो एक एक ले लो, एक एक मैं दूंगा, मैं दूंगा। लो 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 बेबी लो, तुम बेबी लो, बेबी लो 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 ले लो, ये तुम्हारी। মামা ওই দেখো একটা গরু। কি সুন্দর গরু। এবার আমি একটা ছাগল দেখবো, আমাকে একটা ছাগল দেখাও প্লিজ। এই তো ছাগল। দেখো ছাগলের লেজটা ধরে কেমন এবার টানি আমি। चॉकलेट कौन कौन खाएगा? चलो एक एक ले लो, एक एक मैं दूंगा, मैं दूंगा। लो 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 बेबी लो, तुम बेबी लो, बेबी लो 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 ले लो, ये तुम्हारी। ये मिठाई मिल गया। सुपर। ये देखो चॉकलेट मिल गया। ये देखो मिठाई मिल गया। सुपर। মামা ওই দেখো একটা গরু। কি সুন্দর গরু। এবার আমি একটা ছাগল দেখবো, আমাকে একটা ছাগল দেখাও। चॉकलेट कौन कौन खाएगा? चलो एक एक ले लो, एक एक मैं दूंगा, मैं दूंगा। लो 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 लो
बेबी लो तुम, बेबी लो, बेबी लो, लो लो लो, ले लो, ये लो, ये तुम्हारी। ये मिठाई मिल गया, सुपर। ये देखो चॉकलेट मिल गया, ये देखो मिठाई मिल गया, सुपर। মামা ওই দেখো একটা গরু, কি সুন্দর গরু। এবার আমি একটা ছাগল দেখবো, আমাকে একটা ছাগল দেখাও প্লিজ। এই তো ছাগল, দেখো ছাগলের লেজটা ধরে কেমন এবার টানি আমি। चॉकलेट कौन कौन खाएगा? चलो एक एक ले लो, एक एक मैं दूंगा, मैं दूंगा। लो 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 लो, बेबी लो तुम, बेबी लो, बेबी लो, लो लो लो, ले लो, ये लो, ये तुम्हारी। चॉकलेट कौन कौन खाएगा? चलो एक एक ले लो, एक एक मैं दूंगा, मैं दूंगा। लो 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 लो, बेबी लो तुम, बेबी लो, बेबी लो, लो लो लो, ले लो, ये लो, ये तुम्हारी। ये मिठाई मिल गया, सुपर। ये देखो चॉकलेट मिल गया, ये देखो मिठाई मिल गया, सुपर। সারান, তুই গাছের এখানে কি পারতেছিস? কার ভাঙা ফেলে এরকম ছাদে ফেলতি? এই দেখ, তোর জন্য আমি দেখ লাইট বল নিয়ে এসেছি, চোখো নিয়ে এসেছি। তুই কোনটা নিবি? এই ওরকম ভাবে ফেকিস নি, তুই কোনটা নিবি? সারান, তোর জন্য দেখ আমি, তুই ছোট বলে আমি একটা ছোট গিফটের বক্স নিয়ে এসেছি। তুই দেখ তোর ভেতরে কি আছে, খুলে দেখ, তাড়াতাড়ি খুলো। হ্যাঁ, ও বাবা, প্যাকেজিং এর ভিতরে প্যাকেজিং, খুলো তাহলে। আর ভিতরে কি আছে আমাকে দিবে, আমি খুলে দেবো। কি আছে আমাকে দেখা। হ্যাঁ, আর ভিতরেও তো চোখো। ভালো লাগছে। তুমি হেলিকপ্টার ঘুরাতে ঘুরাতে চোখো নিতে এসছো, কোনটা নিবে? ওটা কি কালার? হলুদ। ঠিক বলছো তুমি। তুমি এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ? কি তোমার বাবুকে কে খেয়ে নিচ্ছে? হায় হাম্বা গরু তো তোমার বাবুকে খেয়ে নিচ্ছে। তাড়াতাড়ি তোমার বাবুকে নিয়ে নাও। নিয়ে নিছো? হাম্বা গরুকে আবার ফিকে দাও বলে আমার বাবুকে খাওয়া? যা, তুই তো কাঁদছিস, যা ফিকে দিছিস তো। বাবুকে নিয়ে নে, বাবুর কোথাও লাগেনি তো, দেখে নে। এই এদিকে মুখ ঘুরাও, তুমি এনে দাঁড়িয়ে আছো। এই দেখ আমি তোর জন্য 2 রকমের ডেয়ারি মিল্ক আনছি, তুই কোনটা নিবি? ও, তুমি ভালোটা নিবে, তুমি জানো এটা ভালো। ওইটা ভালো? আচ্ছা ঠিক, এটা বড়। তুমি কি চোখো গন্তিছো তোমার? এত চোখো সব কার এখানে সাজানো? আমি নিয়ে নেই, আমি তোমার চোখো সব নিয়ে নেই। এই বাবু, আমি তোমার চোখো সব নিয়ে নেই। হ্যাঁ, কোনটা দিবে আমাকে তুমি? ডেয়ারি মিল্ক, কিটক্যাট, সব কিটক্যাট দিয়ে দিবে আমাকে? আর চোখো দিবে? সব দিয়ে দিবে? তুমি নেবে নি তাহলে? তো পড়ে গেল, গুড়িয়ে দাও। তুমি কি করতেছো? কামরাঙা পারতিছো? এই দেখ, আমি তোকে ইঞ্জেকশন দেবো বলে ইঞ্জেকশন আনছি। এই ধর ইঞ্জেকশন, নে নে নে। আরে কাছে তো আয় একবার, আয় একবার কাছে। এটা দেখ, এটা খাওয়ার জেলি। হ্যাঁ, জেলি। তুই কলে ইঞ্জেকশন দিবি? পাগল কথা করে। তুমি কেন গাছের কাছে দাঁড়িয়ে আছো? তোমার জন্য আমি এখানে একটা ট্রুলাভ রেখেছিলাম, তুমি কি খুঁজে পেয়েছো? কোথায়? কই পেড়ে নাও তো। তোমার হাত যাচ্ছে? এই তো পেড়ে নিয়েছো, দেখাও এদিকে। তুমি কোথায় এসছো? এটা কিসে? তুমি মাছে চড়বে? কোথায় মাছ? হ্যাঁ ঠিকই তো, এই তো মাছ। তুমি চড়বে এতে? এসো।
চলো। আরে এদিক থেকে নয়, সেদিক থেকে আয়। এই সারান, এই হেলিকপ্টার তো উঠতেছে, হাতিকে ধাক্কা দিয়ে দিবে, সামনে হাতি। তুমি আস্তে আস্তে অন্য দিক দিয়ে তোমার হেলিকপ্টার নিয়ে যাও। হেলিকপ্টার না যেন হাতিকে ধাক্কা দেয়। এই বাবু, হাই ধাক্কা দিয়ে দিবে, যা। তোমার হেলিকপ্টার তো বন্ধই হয়ে গেল, হাই ধাক্কা দিয়ে দিছে, যা যা, হাতি তো মারা যাবে। দেখ হাতির কিছু হচ্ছে নাকি, দেখ ডাক্তার কাছে নিয়ে যা। হেলিকপ্টারে তুলে নে, হেলিকপ্টারে করে ডক্টরের কাছে নিয়ে যা, তাড়াতাড়ি করে নিয়ে যা, জলদি।